आमच्या गोयच्या चीफ मिनिस्टराचे म्हणणे असा, नोव्हेंबराच्या 1 तारखेपर्यंत एकूय खड्डो उरचो ना. पळया अजूनही बी खड्डे आणि लोक सफर जातात. कितले हे जातात पळया. अजून एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून सांगणारी घोषणा नोव्हेंबराच्या तारीख 6. पळया एक बी नोव्हेंबरान खड्डो उरचो ना. आणि हो पळया हो खड्डो तरी आम्ही हो एकूच दाखयला, एकूच मागलेलो न्हू. सारे आहा रे खड्डे. अरे म्हटल्यार झेब्रा लोकांक चलपाचो हो पळया. ह्या सायडीतलो झेब्रा गायब गायब तो गायब. खड्डो हो पळया, हो पळया खड्डो, हो पळया खड्डो. झेब्रा सुद्धा गायब, सगळं गायब. नोव्हेंबर येयलो जाल्यार 4 तारीख जाली आज तरी सुद्धा खड्डे बुजाना. लोकांनी अंदाजान भोंवपाचें. नोव्हेंबर लागूंक ना अजून. खड्डो वास्कोचो. आज खंय तरी नोव्हेंबर म्हयनो चालू जालो आणि सीएमान म्हटलें की नोव्हेंबरा पयलीं सगळे खड्डे आपण भरून काडटा. कितें सांगू शकता? पळय नोव्हेंबर म्हयनोच हांव सोदतालें आतां. अजून येवंक ना काय नोव्हेंबर म्हयनो असो दुबाव मारता. हेच पळयना न्ही तुमी कशे लोक ते पळया. नोव्हेंबर म्हयन्यात एकूय खड्डो उरचो ना. आतां 30 तारखेपर्यंत रावपाचे काय नोव्हेंबर म्हयनो अजून येवंक ना. लोक अजूनही कमर मोडत असा, हात मोडत असा, बायक मोडीत असा, तकली आपटून घेत असा. नोव्हेंबर म्हयनो काय येईना. खंयच्या वर्साचो नोव्हेंबर म्हयनो काय चिंतचे पडटा. 27चो बी काय आपणें नोव्हेंबर म्हयनो लोकांनी भिवपाची गरज ना. नोव्हेंबर पर्यंत एकूय खड्डो उरचो ना म्हटलेलो खंय तो. आणि सगळ्या ऑफिसरांक आपणें सांगून दवरलो. सगळ्या ऑफिसर तुजे एसी रुमान बसलेले आहा बाबा, भायर सराना. कित्याक तुमी तांकां गाडयो बिडयो दिल्या न्हू. लोकांच्या कश्टाची गाडी घेवन भोंवता. लोक आपल्या मेहनतीन स्कूटर घेवन भोंवता. ते बी आपले मोडटात तोडटा. लोक कश्टाचे आपल्या कश्टाचे पयशे तांकां दितात आणि हेका लागून हे लोक कारीन भोंवता. गव्हर्मेंटाचे तांकां पडोन वचोंक ना तो खड्डो पालोवपाक जाय काय. हांवें माड्डोळचोय व्हिडियो दाखयला पळय. माड्डोळच्या आज हांव माड्डोळ गेल्लो थंयय खड्डे, हांगा वास्कोन खड्डे, पणजेन खड्डे, सगळे खड्डे मातशे मातशे एक दाखयता हांव आतां. उगडास दवर. कितें आसता म्हळें तोंडाची बात आनी आमी भीक मागून खाता. उलोवपाक भरपूर आसा, उलोवपाक थोडे ना, भरपूर आसा. आश्वासनाय भरपूर आसा पण एकूय काम वेवस्थीत जायना. आनी तरी मागीर म्हणटा आमकां विचार करपाक जाय, आमकां पळोवपाक जाय आनी भिवपाची गरज ना. हो डायलॉग लोक कशा रितीने गाडी बायक आतां घेवन भोंवतात ते पळय. ह्या हेतून लज दिसता की नोव्हेंबर आतां खंयचो तो त्या वेळार ताका रिपोर्टरांनी जावं ते भाशण पळय करतालो झेत मारून ताका कोणी विचारूं ना सर खंयच्या म्हयन्याचो खंयच्या वर्साचो नोव्हेंबर, ह्या वर्साचो का 27तलो. म्हाका शुवर दिसता 27 जातकूच तो नोव्हेंबर पळय येतलो तेन्ना हे खड्डे बंद जातले. त्या पर्यंत ह्या खड्ड्या वचून लोकांनी वचत रावप, मोडत रावप, तुटत रावप. मॅडम खंय तरी म्हटलें आतां की चड ह्या वर्सा पावस पडला म्हणून खंय तरी रस्ते करूंक पावना अशें कितें आसा? पळय पावस पडला म्हणटा बरोबर आसा. पावसान भरपूर नाशाडी केला. ही पापां कोणाची हेंची आनी ती आमकां भोगचें पडटा. शेत सगळें काबार जाल्या, रस्ते सगळे काबार जाल्या. पावस इतलो पडून ते निमित जायना. तुका खबर आहा लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो बिट्साचो एक हे जाल्लो प्रोग्राम जाल्लो. सगळ्या देशातले प्रायम मिनिस्टर येयले हितून हॉटेलान बिटलान आणि त्या वेळारूय पावस पडटालो.
त्या तुका सांगता हेणे लक्ष्मीकांत पार्सेकरान रोड इतले बरे केल्ले सुळसुळीत आजून बी खुबशा जाग्यार तो तेणे त्या वेळार केल्ले रोड आसा म्हणजे तेका एकट्याकूच त्या वेळाचो इंजिनियर जावं तो कॉन्ट्रॅक्टर परत तेकाच मेळ्ळो आनी तुमकां फक्त 16,000 दिल्या उपरांतूच तो पालयता असो जालो म्हणजे तुमी आमची वखणां करता तुमचे पळय इंजिनियर आसा जावं कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेका खबर ना कितली क्वॉन्टिटी घालूंक जाय कितले रेंव सिमीट हे ते अंदाज ना कित्याक बील पे बील PWD एक अशें खातें आसा फक्त ओडपाचें हाजेचो बटवाचें पार्सेकराक विचारा न्हू तेणें खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडून त्या वेळार भर पावसान त्या बिटच्या वेळार प्रोग्रामा वेळार तेणें काम केलें तें काम केलें आमी अजब जाली भर पावसान सुद्दां इतले बरे रोड जाले का म्हणून खरोच केलें तेणें वालोर तेका आसलेलो खंयचो इंजिनियर फटाफट काम केल्लें विदीन 15 दिसां भितर चकाचक करून दवरलेले हेंचे कडेन कितें आसा हेंकां फक्त आपल्या खुर्चे वरसून कोण काडीत काय आपल्या एगेन्स्ट कोण उलयता काय आपले कितें पळयलां काय जॉबाक खंय घेवपाचें काय आपल्या मेवण्यांक प्रमोशन खंयचें दिवचें काय मेवण्यांक हेतून कितें म्हणटा तें पेट्रोल पंप दिवचे खंयचे आपल्या झाडूक कितें करपाचें आपले हेच चाललेलें आसा आनी काय चलू ना लोकांचे कश्टाचे पयशे हेका जाय तशें उडयता आनी काय ना आनी मागीर उलोवपाचें भिवपाची गरज ना हय आमी भिवपाची गरज ना जो पर्यंत हो खुर्चेर आसा कोणाक भिवपाची गरज ना आनी अशी मोडून घेवपाची गरज आसा अशें मोडून घेवपाचें सगळें मोडून घेवपाचीच खरें म्हणल्यार गरज आसा तुमकां अशें म्हणपाचें की MLA मिनिस्टर कावन्सिलर एक रस्ते यूज करना अशें तुमकां दिसता अरे रस्ते यूज करता कसले रस्ते यूज करता त्यांच्या कष्टाची ती गाडी ते गाडी घेऊन भोंवता ते पळयना तूं 40 लाख 50 लाखाचे हेंचे गाडी आहा कोणाचे त्यांच्या पैशाचे आमच्या गरीब लोकांचे पैशाचे जो टॅक्स करता त्याचे पैसे घेऊन हे लोक आपले व्यवहार करता म्हणजे हे खड्डे तांकां दिश्टी पडना कित्याक तांकां जाय तशें ते भोंवता तांकां खबर आहा आमकां लोकांच्या पैशाचे आमी राज्य करप आनी लोकांचे पाड घालप म्हणून हे अशें जाता माझे घर म्हणून सध्या न्ही मिनिस्टर जळामळांनी भोंवतात तेन्ना हे खड्डे दिसना हे खड्डे दिसना जळामळा मिटिंगो करता कित्याक दिसतले तांकां कित्याक ती पळय ते लोक पळय गाडी घेवन भोंवता ते आमच्या कश्टाचे आनी आमचे पाड घालपाक हे खरें म्हणून गेल्यार मोटरसायकली मोडोंक आमच्यो कारी मोडोंक सगळे मोडून मागीर त्या कंपनीवाले कडेन पार्ट्स बिट्स पळय हाडटा तसोय तांकां इन्कम मेळोंक जाय सगळे वाटेन चोरपणाचें राज्य मोटरसायकल मोडली जाल्यार ते पार्ट्स घालतले आनी कितें जाली की ते पार्ट्स कारीचे बी तशेंच म्हणजे लोकांची जी वेवस्था जाता ह्या सरकाराक अजिबात पडोन वचोंक ना आनी म्हणूनच हे रस्ते सारके जायना पळयना तूं येदो स्पॉट करपाक एक खड्डो करपाक 16,000 म्हणटा तो एक खड्डो करपाक 16,000 जी गोंयभर खड्डे पे खड्डा आसा आनी तेका लागून आतां आपल्या कडले खातें काडला आनी त्या मडगांवकाराच्या हड्ड्यार मारला न्हू आतां मडगांवकारान आतां केन्ना मिटींग घेतलो केन्ना करतलो तेणें इंजिनियराक आपयलें म्हणटा आपूण सगळें करतलो म्हणटा आतां तें सगळें कितें आसा न्ही फिक्सिंग जावपाक जाय प्रत्येक खड्ड्या फाटल्यान आपल्याक कितलें मेळपाक जाय ते सगळें न्ही फिक्सिंग जालें की मागीर त्या कामाची पद्दत चालू जातली पावसान हें केलें म्हणून कांय जायना पावस हो निमित जाला हेंची पापां आमी फारीक करता हे पळय कोण कोणाची कितें म्हणटा न्हू जाणटो करता पाप आनी भुरगे दितात जाप तसल्याची पद्दत जाल्या आनी कांय न्हू